Hello. So, it's been 5 months na nakasampa tayo ngayon dito sa barko. And at uwian na. The engineer. Primero que rompió mi corazón, segundo que perdió la señal de los viernes, tercero que decía que iba a clase de equitación y estaba con otra niña en la habitación. Ito yung CR. Uy, parang sa langit tayo. Hotel for 1 day. Sobrang linis, guys. And master bedroom. TV. Alright. Ang dalawa kong kasama ay nasa dalawa sila sa isang room. Then kasi 5 kami. And ako single room kasi single tayo. Pero married. Kanya guys. The best. First time. Oh, yun lang. Tulog na. Pwede na. Oh. Matulog na, kayo mag-isa lang. Hello, so today, first day namin ngayon sa hotel and mag-alas 6 ng umaga. Kumain na din kami kanina and bago. Bukas, kunin kami para uwi nga Pilipinas. Then, ngayon, nakandakad muna kami. Explore! Explore right! Pa' ser sincera, the day. Hello! Ayan ha. Hello! Napol pa kami galing. Napol kami. Fist bump, guys. Nice. Thank you. Ella sale sola a bailar. Porque la baby hoy se Pwedeng papunta na kami sa airport. And bye-bye! mentira, no le va a contestar. Está de sobrada, no me toma despechada. And boarding na po kami. Papuntang Korea. Annyeonghaseyo. Hello guys. So, medyo napaaga kami ngayon sa Korea. Halos maging 10 hours na naman yung day over namin ito. Napaaga eh. Se ponen la milicia bastante, ya no va para atrás. Ese carro que la cago, ya la perdió, le valió. Ella no va a regresar. Y aunque la tire día y noche, ahora ella sale sola a bailar. Porque la baby hoy se pone fancy. Ya la crimen no veterano. Dito na kami sa Pilipinas. It's good to be back in the Philippines. Hello po! Hello, Philippines. Hello, world. Memories, my friend. Guys,